ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी का संवेदा उर्दू ई क्लासेस में खैर मक़दम किया जाता है। आज हम जमात दहम का मज़मून साइंस पढ़ेंगे। मैं फरजाना बेगम, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला कलबुर्गी। हयाती आमाल सबक का तीसरा हिस्सा नक़्ल हमल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम तफसीलन मुताला यहाँ पर हासिल करेंगे। यह शक्ल के ज़रिए आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में यानी नक़्ल हमल में हमारे जिस्म का कौन सा उज़ू हिस्सा लेता है। पिछली क्लास पर एक नज़र डालते हैं, हमने पिछली क्लास में क्या कुछ सीखा था। गैर पैदा तग़ज़िया में दिगर उज़वियों के ज़रिए तैयार करदा पेचीदा मादों को हासिल किया जाता है। इंसानों में ली गई ग़िज़ा एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ मराहिल से होकर हज़म होती है और हज़म शुदा ग़िज़ा जज़्ब होकर जिस्म के तमाम खुलियात तक पहुँचाई जाती है। अमल तनफ़ुस के दौरान ग्लूकोज जैसे साले में नामियाती मरकबात तहलील होकर ATP की शक्ल में तवानाई ज़ख़ीरा करते हैं। तनफ़ुस दो तरह का होता है, हवाबाज तनफ़ुस और गैर हवाबाज तनफ़ुस। हवाबाज तनफ़ुस में उज़विये ज़्यादा तवानाई हासिल करते हैं। आइए आज की क्लास के अहम नुकात पर एक नज़र डालें। आज हम पढ़ेंगे इंसानों में नक़्ल हमल किस तरह से होता है, दिल की शक्ल को हम देखेंगे, दिल हमारा किस तरह काम करता है, दोहरा दौरान खून किसे कहा जाता है, नबातात में नक़्ल हमल किस तरह का होता है, नबातात के नक़्ल हमल में हिस्सा लेने वाले बाफ्ते, जाइलम और क्लोएम का काम क्या है। आइए क्लास का आगाज करते हैं। खून, इंसानों में नक़्ल हमल का काम अंजाम पाया जाता है खून के जरिए। खून की शक्ल आप यहाँ पर देख रहे हैं। खून के अंदर मुख्तलिफ खुलियात पाए जाते हैं, जैसे कि सुर्ख खुलियात, सफेद खुलियात और तबाकचे प्लेटलेट्स, और इसके दरमियान होता है माया जिसका नाम है प्लाज्मा। खून हमारे जिस्म में ऑक्सीजन, ग़िज़ा और फुज़लाती मादों की नक़्ल हमल करता है। खून एक सियाली बंधनी बाफ्त है जो रक़ीक़ हालत में होता है और अशिया की सरबराही वो करता है। खून के अज्जा, खून में प्लाज्मा, खून के सुर्ख खुलियात, खून के सफेद खुलियात और तबाकचे पाए जाते हैं। प्लाज्मा ग़िज़ा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी फुज़लात को नक़्ल हमल करता है। खून के सुर्ख खुलियात, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पुस्कल्स किसे कहा जाता है और ये क्या काम अंजाम देते हैं। रेड ब्लड सेल्स इस तरह से नजर आते हैं, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कुरवी शक्ल के होते हैं, ये हड्डी के गुदे में तैयार होते हैं। खून के एक खतरे में तकरीबन 5 मिलियन एरिथ्रोसाइट्स खून के सुर्ख खुलियात पाए जाते हैं। खून के सुर्ख खुलियात में एक मादा पाया जाता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। हमारे खून का जो रंग लाल होता है बच्चों, सुर्ख होता है, वो हेमोग्लोबिन मादे की वजह से होता है। हेमोग्लोबिन मादा क्या काम करता है, ऑक्सीजन की सरबराही में अहम रोल वो अंजाम देता है। खून के सफेद खुलियात, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पुस्कल्स भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर आप खून के सफेद खुलियात देख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ये खुलियात। मरकज़े की शक्ल की बुनियाद पर, मरकज़े की तादाद पर मुख्तलिफ किस्मों में इनको तकसीम किया गया है। यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के खून के सफेद खुलियात देख रहे हैं ना, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। खून के सफेद खुलियात को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये हड्डी के गुदे में, लिम्फ की गांठ में और स्प्लीन में तैयार होते हैं। इनका अहम काम है, ये जो खून में हमारे जरासीम दाखिल होते हैं, ये लड़कर क्या करते हैं, इनको खत्म कर देते हैं। लिहाजा ये हमारी क़ुव्वते मदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। जो कोई भी जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होता है, ये खून की सफेद खुलियात उसके अतराफ घेर लेते हैं और उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पे कोरोना जैसे वायरस जब हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो सफेद खुलियात क्या करते हैं, उनसे लड़कर उनको खत्म कर देते हैं। लिहाजा इस बीमारी से हमें महफूज रखते हैं। क़ुव्वत मदाफ़ियत, जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली क़ुव्वत को क़ुव्वत मदाफ़ियत कहा जाता है। तबाकचे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, बेकायदा शक्ल के हैं ये खुलियात। तबाकचे ये खून के इंजमाद में मदद करते हैं।
जब कोई हमें जख्म होता है, जख्म से खून का रसाव शुरू होता है, तो खून के तबाकचे, जो तबाकचे प्लेटलेट्स हैं, ये क्या है, उसके करीब आकर एक जाल बुन लेते हैं और खून के मजीद बहाव को रोकते हैं। और ये डेंगू जैसे मर्ज में तबाकचों की तादाद घट जाती है, जिसकी वजह से कोई जख्म से अगर खून बहने लगता है तो खून की कसाफत कम होने की वजह से लगातार खून के बहाव की वजह से मरीज की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो खून को जमने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं ये तबाकचे। ये खून के दौरान में शामिल होकर स्प्लीन में जखीरा किए जाते हैं। अब हम देखेंगे खून को किस तरह से पंप किया जाता है। खून को पंप करने वाला उज़्व है दिल। खून क्या करता है, अशिया की सरबराही करता है, तो अशिया की सरबराही करने के लिए खून को पंप करने वाला उज़्व दिल है। दिल की शक्ल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम के नुक्ते नजर से ये शक्ल बहुत ही अहम है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिल के 4 खाने हैं, बायां अज़ी और बायां बती, दायां अज़ी और दायां बती। ये दिल के 4 खाने हैं और दिल की सबसे बड़ी नाली जो खून को ऑक्सीजन आमेज खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती है, आयोटा कहा जाता है। और खून दिल में जो दाखिल होता है पल्मनरी वरीद के जरिए ऑक्सीजन आमेज खून दिल में दाखिल होता है और पल्मनरी शीरियान के जरिए गैर ऑक्सीजन आमेज खून फेफड़ों तक मुंतकिल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि क़ल्बी उज़लात किसे कहा जाता है, यानी वो उज़लात जिससे हमारा दिल बना होता है क़ल्बी उज़लात कहलाते हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं कि क़ल्बी उज़लात किस तरह से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये उखलियात क्या होते हैं, इस्तेवानी होते हैं, शाखदार होते हैं और धारियाँ आपको इसमें नज़र आ रही हैं, तख्तीती होते हैं। क़ल्बी उज़लात ज़िंदगी भर मुनासिब तरतीब में सिकुड़ते और फैलते हैं। यह अहम खासियत है जो दिल के उज़लात में पाई जाती है। दिल के उज़लात की जो हरकत है बच्चों वो गैर इख्तियारी है, यानी इनकी हरकत हमारे काबू में नहीं होती। हमारा पंप दिल, यानी किस तरह से खून को दिल हमारा पंप करता है। दिल एक उज़लाती उज़्व है, उज़लात यानी हरकत होती है, दिल फैलते और सिकुड़ते रहता है क़ल्बी उज़लात की वजह से, जिसकी जसामत हमारे मुट्ठी के बराबर होती है। दिल को तक़सीमी दीवार के जरिए अलहदा किया जाता है, 2 हिस्सों में अलहदा किया जाता है ताकि ऑक्सीजन आमेज खून और गैर ऑक्सीजन आमेज खून एक दूसरे से ना मिलने पाए। दिल कहाँ पर वाक़ है बच्चों, दिल हमारे सीने के जोफ में, पसलियों के पीछे, फेफड़े के दरमियान में दिल पाया जाता है। दिल क्या है, थोड़ा सा हमारा बाएं तरफ झुका हुआ है, इसलिए हमें बाएं तरफ दिल महसूस होता है, जबकि दिल हमारा दरमियान में पाया जाता है। दिल के 4 खाने होते हैं, दायां अज़ी, बायां अज़ी, दायां बती और बायां बती। दिल किस तरह काम करता है आइए हम देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन आमेज खून, यहाँ पे पल्मनरी वरीद आप देख रहे हैं, पल्मनरी वरीद फेफड़ों से ऑक्सीजन आमेज खून हमारे बाएं अज़ी में दाखिल करती है। जैसे ही यहाँ पर खून दाखिल होता है तो ये हिस्सा फैल जाता है। ये हिस्सा उस वक्त तक फैले रहता है जब तक कि खून नीचे वाले खाने में दाखिल ना होने पाए। जैसे ही नीचे वाले खाने में खून दाखिल होता है, यहाँ पर एक वॉल्व होती है जिसे बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ये खून के उल्टे बहाव को रोकती है। अब खून हमारा बाएं अज़ी से बाएं बती में दाखिल होता है। बाएं बती में दाखिल होने के बाद एक दबाव के साथ वो आयोर्टा की तरफ मुंतकिल किया जाता है। आयोर्टा खून की सबसे बड़ी नाली है जो मज़ीद मुख्तलिफ नालियों में तकसीम होती है और खून को, ऑक्सीजन आमेज खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैर ऑक्सीजन आमेज खून, यहाँ पर आपको ब्लू रंग का नज़र आ रहा है, असल में ब्लू रंग का नहीं होता, ये गहरा सुर्ख रंग का होता है। आपके साफ तौर पे नज़र आने के लिए, आसानी से समझने के लिए इसको ब्लू रंग में दिखाया गया है। ये गैर ऑक्सीजन आमेज खून है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है। अब के कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमारे को ज़रूरत नहीं होती, तो लिहाजा इसे फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। तो किस तरह होता है ये अमल, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर वेना कवा जो नाली है, वहाँ से जिस्म के ऊपरी हिस्से से आने वाला वेना कवा और जिस्म के निचले हिस्से से आने वाला वेना कवा के ज़रिए खून को दाखिल किया जाता है दाएं अज़ी में। दाएं अज़ी में हमारा गैर ऑक्सीजन आमेज खून दाखिल होता है और ये गैर ऑक्सीजन आमेज खून, यहाँ पर एक वॉल्व होती है ये दोनों खानों के दरमियान, जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए खून दाखिल होता है हमारे दाएँ बती में। अब दाएँ बती में जब खून दाखिल होता है तो दाएँ बती में यहाँ पर एक वॉल्व होती है, ये वॉल्व खुल जाती है। खुलने के बाद ये खून हमारा दाखिल होता है पल्मनरी शीरिया में। पल्मनरी शीरिया के रास्ते खुलते हैं हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों के अल्वुलाई में।
फेफड़ों के अल्वलाई में खून की नालियां होती हैं जिसे पल्मोनरी शीरियां कहा जाता है। ये नालियों से गैर ऑक्सीजन आमेज खून यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वलाई में दाखिल किया जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन शामिल हो जाता है खून में, और वो ऑक्सीजन आमेज खून फिर पल्मोनरी वरीद के ज़रिए बाएं अज़ी में, बाएं अज़ी से बाएं बत्ती में, बाएं बत्ती से ये दाखिल होता है हमारे आयोटा में, आयोटा से जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। तो ये सिलसिला जारी रहता है। जो वाल्व होते हैं, वाल्व क्या करते हैं, खून के उल्टे बहाव को रोकते हैं। खून की नालियां हमने देखी थी, शीरियानें होती हैं, वरीदें होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। आइए देखेंगे ये क्या काम अंजाम देती हैं। शीरियानें ऐसी नालियां हैं दिल से ऑक्सीजन आमेज खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना काम होता है शीरियानों का। वरीदें ये मुख्तलिफ आज़ा से गैर ऑक्सीजन आमेज खून को हासिल करती हैं और दिल तक पहुंचाती हैं। शीरियानों की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं और वो ज़्यादा दबाव को बर्दाश्त करती हैं, जबकि वरीदों की दीवारें पतली और गैर लचकदार होती हैं। वरीदों की दीवारें पतली और गैर लचकदार होती हैं और इनमें खून का दबाव भी कम होता है। उमूमन शीरियानें लाल रंग की होती हैं जबकि वरीदें नीले रंग से ज़ाहिर की जाती हैं। कैपिलरीज खून की सबसे छोटी नालियाँ जिनकी मोटाई एक खुलिये के बराबर होती है कैपिलरीज कहलाती हैं। इस शक्ल के ज़रिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए वरीदें जो लाल रंग में नज़र आ रही हैं, ये इनकी दीवारें मजबूत और लचकदार होती हैं, खून के ज़्यादा दबाव को बर्दाश्त करती हैं। वरीदों से साफ ऑक्सीजन आमेज खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। और ये जो शीरियानें हैं, शीरियानों की दीवारें पतली होती हैं, गैर लचकदार होती हैं। ये गैर ऑक्सीजनी खून, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून दिल तक पहुंचाने का काम अंजाम देती हैं। कैपिलरीज इन दोनों खून की नालियों को जोड़ने वाली छोटी छोटी खून की नालियाँ जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। इसके अलावा और एक लिम्फ है बच्चों, और एक सियाल है जो हमारे नक्ल हमल में शामिल है। नक्ल हमल में एक और सियाल भी मुलविस है जिसे हम लिम्फ या बाफ्ती सियाल भी कहते हैं। कैपिलरीज के मसामों से खारिज होने वाला प्लाज्मा वगैरह जो होता है वो हमारे खून में खलवी जगहों में दाखिल होता है, जिसमें क्या होता है, ये बेरंग का होता है, इसमें प्रोटीन की मिकदार कम होती है और ये बेरंग है, इसमें हीमोग्लोबिन शामिल नहीं होता, इसलिए ये बेरंग होता है। लिम्फ बैनुल खलवी जगहों से लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है और यहाँ से कैपिलरीज से मुंसलिक होकर बड़ी लिम्फ की तश्कील करता है, आखिरकार ये बड़ी वरीद में शामिल हो जाता है। लिम्फ आँत से हज़म शुदा और जज्ब शुदा चर्बी की नक्ल हमल करता है और इजाफी खलवी जगहों के से ज़ायद सियाल मादे को खून में वापस लाता है। दोहरा दौराने खून किसे कहा जाता है, देखिए फ़िक्री जानवरों में हर एक चक्कर में 2 मरतबा खून दिल से होकर गुजरता है। चूँकि 2 मरतबा खून दिल से होकर गुजर रहा है ना, इसीलिए इसको हम दोहरा दौराने खून कहते हैं। यहाँ पर शक्ल में देखिए आप, गैर ऑक्सीजनी खून क्या होता है, दिल से फेफड़ों में दाखिल किया जाता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन को डंप किया जाता है, डाल दिया जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन आमेज खून क्या होता है, पल्मोनरी वरीद के ज़रिए दिल में दाखिल होता है और दिल से वो आयोटा में दाखिल किया जाता है, आयोटा से जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि दिल में एक दफ़ा गैर ऑक्सीजनी खून आ रहा है और दूसरी दफ़ा ऑक्सीजनी खून आ रहा है, लिहाजा एक चक्कर में 2 मरतबा खून हमारे दिल से गुजर रहा है। ये फ़िक्री जानवरों में होने वाला दौराने खून है जिसे हम दोहरा दौराने खून कहते हैं। आइए देखें कि फ़िक्री जानदारों में दिल की साख किस तरह से होती है। सबसे पहले मछलियों में, मछलियों का दिल 2 खाना होता है। यहाँ पर गैर ऑक्सीजनी खून गलफड़ों तक पहुँचाया जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन शामिल करके सीधा क्या है जिस्म में पहुँचाया जाता है। तो एक ही चक्कर होता है यहाँ पर दौराने खून का। जलथलियों में 3 खानों वाला दिल होता है और रेंगने वाले जानदार में भी 3 खानों वाला दिल पाया जाता है। यहाँ पर कुछ हद तक ऑक्सीजन और गैर ऑक्सीजन आमेज खून को मिलाया जाता है। परिंदे 4 खानों वाला दिल रखते हैं और पिस्तानिये भी 4 खानों वाला दिल रखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि जिस्म के दर्ज हरारत को मुस्तकिल रखने के लिए। जिस्म का दर्ज हरारत जो होता है हमारा मुस्तकिल होता है। इस तरह के जानदारों को गर्म खून वाले जानदार कहा जाता है, यानी जानदार जिसके जिस्म का दर्ज हरारत माहौल के दर्ज हरारत के साथ नहीं बदलता, इस तरह का दर्ज हरारत मुस्तकिल दर्ज हरारत कहलाता है, गर्म खून वाले जानदार कहलाते हैं। तो इस तरह का
درجہ حرارت مستقل رکھا جاتا ہے پرندوں اور پستانیوں میں، جبکہ 3 کھانے والے جانداروں میں جل تھلے اور رہنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا جو جسمانی درجہ حرارت ہوتا ہے اس کو سرد خون والے جاندار کہتے ہیں، جو اپنا جسمانی درجہ حرارت ماحول کے درجہ حرارت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ خون کا دباؤ، آئیے دیکھیں کہ کس طرح سے بلڈ پریشر کی پیمائش کی جاتی ہے۔ خون کے ذریعے خون کی نالیوں پر جو قوت لگائی جاتی ہے اس کو خون کا دباؤ یا بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ یہ دباؤ وریدوں کے مقابلے شریانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے شریانوں میں دیکھا تھا کہ دیواریں موٹی ہوتی ہیں، لچکدار ہوتی ہیں، زیادہ دباؤ کو وہ برداشت کر سکتی ہیں۔ باطنی انقباض یا وینٹریکولر سسٹول کے درمیان شریانوں کے اندر جو خون کا دباؤ ہوتا ہے اس کو سسٹولک پریشر کہا جاتا ہے، اور باطنی پھیلاؤ کے دوران جو خون کا دباؤ ہوتا ہے اس کو ڈایاسٹولک پریشر کہا جاتا ہے۔ نارمل سسٹولک پریشر تقریباً 120 پارے کا 120 ملی میٹر ہوتا ہے، جبکہ ڈایاسٹولک پریشر پارے کا 80 ملی میٹر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کو جس آلے سے ناپا جاتا ہے اسے اسپگنو مینومیٹر کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ بلڈ پریشر اگر ہو رہا ہے، یعنی 140/100 بلڈ پریشر اگر ہمارا ناپا جا رہا ہے اس کو ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ بلڈ پریشر کس طرح سے ناپا جاتا ہے۔ خون کے دباؤ کی جانچ یا بلڈ پریشر کی جانچ کیسے کی جاتی ہے؟ جسم کے سارے حصوں تک خون کو پہنچانے کے لیے ہمارا دل خون کو ایک خاص دباؤ کے ساتھ پمپ کرتا ہے، اسی کو خون کا دباؤ یا بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ خون کا دباؤ کیا ہوتا ہے۔ دل سے پمپ کیا گیا خون کی نالیوں میں آتا ہے اور اسی پر دباؤ ڈالتا ہے، اسی کا استعمال کر کے ڈاکٹر بلڈ پریشر کی جانچ کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی جانچ ایک آلے کے ذریعے کی جاتی ہے جسے اسپگمو مینومیٹر کہا جاتا ہے، اسے بی پی اپیریٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف حصے ہیں: کف، ربر ٹیوب، نوب، ربر بلب وغیرہ۔ کف کو نکال کر مریض کے ہاتھ پر باندھا جاتا ہے کہنی کے اوپر۔ دو ربر ٹیوب ہوتے ہیں، ایک گیز سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک ربر بلب سے جڑا ہوتا ہے۔ گیز ایک پٹی ہے جس کے درمیان میں مرکیوری پایا جاتا ہے۔ مرکیوری کی سطح اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ نوب کو اس طرح سے آڑا رکھا جاتا ہے۔ ربر بلب کے وال کو گھمایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ڈاکٹر کس طرح مریض کا بلڈ پریشر جانچتے ہیں۔ بی پی اپیریٹس سب سے پہلے مریض کو آرام سے بٹھایا جاتا ہے۔ بی پی اپیریٹس کھولا جاتا ہے، نوب کو آڑا کیا جاتا ہے، کہنی سے 2 انچ اوپر کف کو اچھے سے باندھا جاتا ہے، نہ ہی زیادہ ٹائٹ نہ ہی زیادہ لوز۔ اب ربر پائپ کو جوڑا جاتا ہے، اسٹیتھوسکوپ کو کانوں پر لگایا جاتا ہے اور اس طرح سے آواز آ رہی ہے یا نہیں جانچنے کے بعد کف کے نیچے اس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ اب ربر بلب کے وال کو گھمایا جاتا ہے، اس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے اور ہوا کو پمپ کیا جاتا ہے۔ پمپ کرنے کے بعد مرکیوری کی جو سطح ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور اس وقت ایک خاص دباؤ محسوس کیا جاتا ہے اور کچھ وقفے کے لیے خون کا دباؤ رک جاتا ہے، خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ اس دوران جیسے ہی مرکیوری کا لیول 160 کے اوپر کراس کرتا ہے تو اس میں سے ہوا نکالی جاتی ہے اور گیز پر مرکیوری کی لیول کی جانچ کی جاتی ہے۔ مرکیوری کا لیول جیسے ہی ایک خاص مقام پر آتا ہے، اسٹیتھوسکوپ میں دھک دھک کی آواز آنا شروع ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے دھک دھک کی آواز 110 پر آنا شروع ہو گئی، تو یہ 110 سسٹولک پریشر کہلاتا ہے۔
اب یہ دھک دھک کی آواز کنٹینیو آتے رہتی ہے اور ایک مقام پر آ کر دھک دھک کی آواز رک جاتی ہے. یہاں پر 70 پر دھک دھک کی آواز رک گئی. تو 70 جو ہے وہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہلاتا ہے. اب پوری ہوا ربر بلب سے نکالی جاتی ہے، اسٹیتھوسکوپ کو نکالا جاتا ہے، کوہنی سے کف کو نکالا جاتا ہے اور بی پی ایپریٹس کو محفوظ رکھا جاتا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں اس مریض کا بلڈ پریشر کتنا تھا؟ 110 سسٹولک اور 70 ڈائسٹولک پریشر. اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 110/70 mm آف مرکیوری. مرکیوری ملی میٹر آف مرکیوری یہ بلڈ پریشر کی اکائی ہے. اگر بلڈ پریشر 140/90 mm مرکیوری ہو جائے تو اسے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے. اگر بلڈ پریشر 100/60 مرکیوری ہو جائے تو اسے لو بلڈ پریشر. یہاں پر ہو گیا ہمارا انسانوں میں نقل و حمل کس طرح سے ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ پودوں میں بھی نقل و حمل ہوتا ہے. پودوں میں بھی غذا اور آکسیجن کی سربراہی ہوتی ہے. وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ پودوں میں نقل و حمل ٹرانسپورٹیشن ان پلانٹس. پودوں میں نقل و حمل کا نظام پتیوں سے جمع شدہ توانائی، یعنی پودوں کی جو توانائی ہوتی ہے وہ پتوں میں جمع ہوتی ہے نا، چونکہ ضیائی تالیف کا عمل پتوں میں ہوتا ہے تو پتوں میں پودوں کی غذا تیار ہوتی ہے اور جڑوں سے خام مادوں کی نقل و حمل کرتے ہیں. جڑوں کے ذریعے پانی اور معدنیات کو جذب کیا جاتا ہے. یہ دونوں راستے منظم ایصالی نلیوں سے بنے ہوتے ہیں. ان میں ایک زائلم ہے جو مٹی سے حاصل ہونے والے پانی اور معدنیات کی نقل و حمل کرتی ہے اور دوسرا فلویم ہے جو پتیوں سے ضیائی تالیف کے محصولات کو پودے کے تمام حصوں تک نقل و حمل کرنے کا کام انجام دیتی ہے. پودوں میں نقل و حمل کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں گے. یہاں پر دیکھیے چھوٹے پودے ہیں. چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں یہاں پر مٹی اور پودوں کا یعنی جڑوں اور وہ حصہ جو کلوروفل تیار کرتا ہے وہ حصہ بالکل آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں. تو یہاں پر بالکل سادہ طریقے سے یعنی عمل نفوذ کے ذریعے پانی جذب کرتے ہیں، معدنیات جذب کرتے ہیں. جبکہ جو اونچے قد والے پودے ہوتے ہیں، تناوار درخت جو ہوتے ہیں، وہاں پر ایک منظم ایصالی نظام کی ضرورت ہوتی ہے جو زائلم اور فلویم بافتوں کے ذریعے انجام دی جاتی ہے. آئیے دیکھیں کہ اونچے قد والے پودوں میں کس طرح سے سربراہی کا کام انجام دیا جاتا ہے. جڑوں کے ذریعے پانی کو جذب کیا جاتا ہے. جڑوں میں پانی اور معدنیات کا ارتکاز کم ہوتا ہے جبکہ زمین میں اس کا ارتکاز زیادہ ہوتا ہے مٹی میں. تو اعلیٰ ارتکازی مقام سے ادنیٰ ارتکازی مقام پر یہاں پہ نمکیات کا بہاؤ ہوتا ہے آسموٹک پریشر کے ذریعے، الچی دباؤ کے ذریعے، جہاں سے پانی کو سک کیا جاتا ہے، جذب کیا جاتا ہے. جذب کر کے تنے کے اوپر، تنے سے اوپر پتوں، شاخوں میں، شاخوں سے پتوں میں پانی حاصل کیا جاتا ہے. پودے جو زائد پانی بخارات کی شکل میں ضائع کر رہے ہیں جسے ہم عمل سیریان کہتے ہیں، جہاں پر پودے زائد پانی خارج کرتے ہیں اسٹومیٹا کے ذریعے. تو عمل سیریان کے ذریعے جو پانی کی قلت ہوتی ہے اس کی بھرپائی کے لیے زائلم بافت کے ذریعے پانی جذب کیا جاتا ہے. اور عمل سیریان کیا کرتا ہے؟ پودوں کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. یہاں پر ہم زائلم اور فلویم بافت کی ساخت دیکھیں گے. زائلم بافت میں آپ ٹریکائڈ دیکھ سکتے ہیں، زائلم ریشے ہیں، زائلم نالیاں ہیں. یہ ستونی پائپ نما نالیاں ہوتی ہیں جو پانی کے بہاؤ کو اوپر کی جانب دھکیلتی ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فلویم بافت ہے. فلویم بافت میں کیا ہوتے ہیں؟ سیو نالیاں ہوتی ہیں، رفیع خلیات ہوتے ہیں اور یہ غذا کو ذخیرہ کرتے ہیں، ذخیرہ کر کے پودے کے تمام حصوں تک پہنچاتے ہیں. پودوں میں نقل و حمل زائلم اور فلویم کے ذریعے کس طرح سے انجام دی جاتی ہے اور دونوں کے درمیان کیا فرق ہے آئیے ہم یہاں پر دیکھیں گے. زائلم یہ پانی اور معدنیات کی نقل و حمل جڑوں سے پودے کے سب سے اونچائی والے مقام تک کرتی ہے. زائلم جڑوں میں پائی جاتی ہے، جڑوں سے پانی اور معدنیات کو جذب کر کے پودے کے تمام حصوں تک پہنچاتی ہے. اور فلویم کیا کرتی ہے؟ یہ باف غذا کی نقل و حمل پتوں سے پودے کے تمام حصوں تک کرتی ہے.
فلویم جو پتے میں غذا تیار ہوتی ہے وہاں سے غذا کو لے کر پودے کے تمام مقامات تک اس کو پہنچاتی ہے، چونکہ توانائی کی ضرورت پودے کے تمام خلیات میں ہوتی ہے۔ زائلم بافت پانی کی ایک سمتی نقل و حمل کرتی ہے۔ زائلم بافت میں جو پانی کی نقل و حمل ہوتی ہے وہ جڑوں سے، تنے سے، شاخوں سے پتوں کی طرف ہوتا ہے، جبکہ فلویم بافت میں غذا اور معدنیات کا بہاؤ دو طرفہ یا دو سمتی ہوتا ہے۔ زائلم بافت عمل سیریان کے عمل پر کام کرتی ہے، یعنی جیسے جیسے پودے سے پانی خارج ہوتا ہے وہ پانی کی بھرپائی کرتے رہتی ہے، جبکہ فلویم بافت غذا کی نقل و حمل پتوں سے پودے کے تمام حصوں تک پہنچانے کا کام انجام دیتی ہے، جسے ٹرانسلوکیشن کہا جاتا ہے۔ تو زائلم بافت کے ذریعے جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس کو ہم عمل سیریان یا ٹرانسپیریشن کہیں گے۔ فلویم بافت کے ذریعے جو کام انجام دیا جاتا ہے اسے ہم ٹرانسلوکیشن یعنی غذا کی سربراہی کہتے ہیں۔ پودوں میں نقل و حمل کا کام کس طرح سے انجام دیا جاتا ہے؟ زائلم کے ذریعے نقل و حمل جیسے سادہ طبعی قوتوں کے ذریعے، جیسے آسموٹک پریشر وغیرہ آپ نے دیکھا کے ذریعے پانی کا انجذاب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس فلویم میں ٹرانسلوکیشن کا عمل واقع ہوتا ہے، جہاں پر توانائی کا استعمال کیا جاتا ہے اور سکروز جیسی اشیاء کو ATP میں تبدیل کیا جاتا ہے اور توانائی کی شکل میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ فلویم بافت میں توانائی ذخیرہ ہوتی ہے، یہ خلیے کے ولوچی دباؤ یعنی آسموٹک پریشر میں اضافہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پانی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے مادے فلویم میں ان خلیتوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر دباؤ کم ہوتا ہے، یعنی غذائی مادوں کی سربراہی ہر ایک خلیے تک ہوتی ہے۔ یہ فلویم کے پودے کی ضرورت کے حساب سے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہار کے موسم میں جڑ اور تنے کے بافتوں میں ذخیرہ شدہ شکر ان خلیوں میں منتقل کی جاتی ہے جنہیں نمو کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ بہار کے موسم میں ضیائی تالیف کی جو شرح ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ یہاں پر زائلم بافت کے ذریعے پانی کا نقل و حمل کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیے۔ پودوں کے جڑوں میں پائی جاتی ہے زائلم بافت، جڑوں سے پانی کو جذب کر کے تنے سے گزرتا ہوا پانی پودے کے مختلف شاخوں سے ہوتا ہوا پتے تک پہنچایا جاتا ہے، اور پتوں میں جو زائد پانی ہوتا ہے پتوں کے دہانوں اسٹماٹا کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے۔ یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ عمل سیریان یا ٹرانسپیریشن اسے ہم کہتے ہیں۔ اس پورے کلاس میں آپ نے کیا سیکھا؟ آئیے ایک نظر دیکھیں گے۔ انسانوں میں آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، غذا اور اخراجی محاصلات کی نقل و حمل نظام دوران خون کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ انسانوں میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور غذا کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کا عمل دوران خون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دوران خون ہوتا ہے ہمارے میں شامل ہوتا ہے ہمارا دل، خون اور خون کی نالیاں۔ مختلف قسم کے پودوں میں پانی، معدنیات اور دیگر مادوں کی نقل و حمل کا کام ووائی بافتیں یعنی ویسکولر ٹیشوز کے ذریعے ہوتا ہے، جو کہ فیلم اور زائلم پر مشتمل ہیں۔ آج کی کلاس میں آپ نے کیا کچھ سیکھا بچوں؟ آئیے اس کوئز کے ذریعے چیک کرتے ہیں۔ سوالات کو غور سے پڑھیے اور سمجھ کر جوابات دینے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 1، خون کے وہ ذرات بڑھاتے ہیں؟ طباخچے، آپشن اے ہے طباخچے، آپشن بی خون کے سرخ ذرات، آپشن سی ہے خون کے سفید ذرات، آپشن ڈی ہے پلازما۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا قوت مدافعت یعنی وہ قوت جو ہمارے جسم میں بیماریوں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی بیماریوں کے خلاف لڑنے میں جو قوت مدد دیتی ہے اسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں۔ تو وہ کون سے خلیات ہیں جو ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا خون کے سفید خلیات WBC۔ سوال نمبر 2، خون کی وہ نالی جو دل تک آکسیجن آمیز خون مہیا کراتی ہے، وہ کون سی نالی ہے جو صاف خون ہمارے جسم کے تمام حصوں تک مہیا کراتی ہے؟ دل تک آکسیجن آمیز خون مہیا کرانے والی نالی کا نام۔ آپشن اے پلمنری شریان، آپشن بی پلمنری ورید، آپشن سی کیپیلریز، آپشن ڈی ہے وینا کوا۔ وہ کون سی نالی ہے جس کے ذریعے آکسیجن آمیز خون دل تک پہنچایا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے پلمنری ورید۔ پلمنری ورید پھیپھڑوں سے آکسیجن آمیز خون دل تک پہنچاتی ہے۔ سوال نمبر 3، وہ عمل جس کے ذریعے نباتات زائد پانی کا اخراج کرتے ہیں۔ پودوں میں جو زائد پانی ہوتا ہے جو پتوں کے اندر اسٹومیٹا ہوتے ہیں، اسٹومیٹا کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے، اس عمل کا نام کیا ہے؟
ऑप्शन ए अम्ल इस्तिखराज, ऑप्शन बी है तबखीर, ऑप्शन सी अम्ल सीरियान, ऑप्शन डी है ट्रांसलोकेशन। बताइए वो कौन सा अमल है? सही जवाब है इसका अम्ल सीरियान या ट्रांसपीरेशन। सवाल नंबर 4, दिल की वो नाली जो ऑक्सीजन आमेज खून दिल से लेकर जिस्म के तमाम आज़ा तक पहुंचाती है, यानी दिल से ऑक्सीजन आमेज खून का तमाम आज़ा तक पहुंचाने वाली नाली का नाम क्या है? इसके लिए ऑप्शन सी हैं शीरियान, ऑप्शन बी है वरीद, ऑप्शन सी कैपिलरी, ऑप्शन डी है एओर्टा। तो वो कौन सी नाली है जहाँ से ऑक्सीजन मिला हुआ खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाया जाता है? सही जवाब है इसका एओर्टा। एओर्टा खून की सबसे बड़ी नाली है जो ऑक्सीजन आमेज खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती है। सवाल नंबर 5, ग़िज़ा की सरबराही करने वाली बाफ्त का नाम बताएं। ऑप्शन ए ज़ैलम, ऑप्शन बी फ्लोयम, ऑप्शन सी है ट्रैकिया, ऑप्शन डी है स्टोमेटा। तो वो कौन सी बाफ्त है जो पत्ते में तैयार की गई ग़िज़ा पौधे के तमाम हिस्से तक पहुंचाती है? सही जवाब है इसका। आइए इस सबक को आपने कितना समझा उसको देखने के लिए आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क को किताब की मदद से मुकम्मल कीजिए और अपने साइंस के टीचर को बताइए। मंदरज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, दोहरा दौरान खून से क्या मुराद है? दोहरा दौरान खून किसे कहा जाता है? अभी हमने देखा था कि फ़िक्री जानदारों के अंदर दोहरा दौरान खून अमल में आता है जहाँ पर दिल में एक चक्कर में दिल में 2 दफ़ा खून हमारे दाखिल किया जाता है। सवाल नंबर 2 है ज़ैलम और फ्लोएम के दरमियान फ़र्क लिखें। ज़ैलम और फ्लोएम बाफ्तों के दरमियान फ़र्क क्या है? क्या काम अंजाम देती हैं ये बाफ्तें पौधों के नक़्ल हमल में? सवाल नंबर 3 है शीरियाने और वरीदों के दरमियान फ़र्क लिखिए। शीरियाने और वरीदें दिल से निकलने वाली मुख्तलिफ नालियाँ हैं, ये क्या काम अंजाम देती हैं? लिखें। सवाल नंबर 4 है लिम्फ क्या है? लिम्फ क्या है? एक सियाल बाफ्त है ये भी जो बेरंग का होता है, इसमें प्रोटीन की कम मकदार पाई जाती है। सवाल नंबर 5 बहुत ही अहम है। देखिए बच्चों, एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से लास्ट ईयर ही ये सवाल पूछा गया था। सवाल है इंसानी दिल का खाका उतार कर एओर्टा और पल्मनरी वरीद की निशानदही कीजिए। आपको यहाँ पर इंसानी दिल का खाका उतारना है और यहाँ पर एओर्टा और पल्मनरी वरीद कहाँ पाए जाते हैं उनको बताना है। तो संवेदा उर्दू क्लासेस में मुझे आज साइंस मज़मून लेने का मौका दिया गया, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।